शिला प्रभुपाद आज सब नाम जो अभी मैं शिला प्रभुपाद की कृपा से और शिला प्रभुपाद की तरफ से देता हूँ, ऐसा नाम है जो शिला प्रभुपाद पहले इनके एक शिष्य प्रदान किया, अर्थात आपका नाम जो होगा, कृष्ण का नाम है दास, कृष्ण दास उसका मतलब है, और सब का नाम जो होगा जो शिला प्रभुपाद का एक शिष्य का नाम भी होगा। जैसे नंद कुमार दास, वो कृष्ण का नाम है, मेरे शिष्य का नाम है, और शिला प्रभुपाद के दो शिष्य का नाम है। एक थे शिला प्रभुपाद का अंग सेवक और दूसरा दक्षिण अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। He is also guru in ISKCON, Nanda Kumar Das. दो नंद कुमार है, कम से कम दो, I know two. Shamasundar, there were three, and there was Shamasundar Ananda also, who has a fruit store outside the main gate of ISKCON Mayapur. No. And I think Narasimha, Nrsimhananda, I believe there are four. Anandamai three, like this. Hare Krishna. हरे कृष्ण। चार नियम। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, पर स्त्री व्यभिचार नहीं करना। और कितने माला जाप? मिनिमम 16 राउंड। कम से कम 16 माला। दीनानाथ दास, दीनानाथ, दीन का नाथ, शिला प्रभुपाद के शिष्यों में एक मुख्य प्रसिद्ध कीर्तनीय थे, दीनानाथ। Should actually be a dot on here. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ মহারাজ। আমিষাহার বর্জন, দ্রুত ক্রীড়া বর্জন, নেশা বর্জন এবং অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ বর্জন, কমপক্ষে 16 মালা জপ প্রতিদিন করেন। Srila Prabhupada एक शिष्य नाम अमिदिची अर्थ अच्छे ब्रजधाम में कृष्ण एक शाखा अर्थात गोप बंधु भद्रांग दास, जिसका अंग शरीर भद्र है, इसका अर्थ भद्रांग एक गोप का नाम। আমিষাহার বর্জন, নেশা বর্জন, দ্রুত ক্রীড়া বর্জন আর পরস্ত্রীর সঙ্গ বর্জন আর মিনিমাম 16 মালা জপ প্রতিদিন। Kaushik Das. Kaushik means Vishwamitra, also Prabhupada Shishya. तो आगे नाम चलो कौशिक दत्ता, एक कौशिक दास आज। कौशिक प्रभु की केशव दास।
Hare Krishna. Didn't have to tell him to keep a shika. He already had a shika. So, rules? No meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex, chanting 16 rounds every day. Minimum. Yes, minimum. All right. So giving a name of Chaitanya Mahaprabhu, which is also a name of one of Srila Prabhupada's disciples, Gaura Keshava Das. Hare Krishna. Hare Krishna. No meat eating, no gambling, no illicit sex, and no intoxication, and a minimum of 16 rounds every day. Hari Vallabh Das. Hare Krishna. And that's it. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah, they can come. दो बजे के बाद मिल सकते हैं और अभी हम सब नीचे जाकर श्री कृष्ण के सामने हम दंडवत प्रणाम करेंगे गौर केशव हरिवल्लभ भद्रंग कौशिक दीनानाथ हरे कृष्णा आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूंगा मैं कि गौर केशव दास प्रभु और हरिवल्लभ दास प्रभु ये दोनों का एक ही महीने का जन्म था 3 जुलाई 2002 को गौर केशव दास प्रभु और 28 जुलाई 2002 को हरिदास प्रभु का हरिवल्लभ प्रभु का फिर उसके बाद इनका दोनों का नामकरण गुरु महाराज ने एक ही दिन किया एक हफ्ते के बाद और 6 महीने के बाद में दोनों का अन्नप्राशन भी एक ही दिन हुआ और आज इन दोनों का दीक्षा भी एक ही साथ हुआ है तो ये गुरु कृपा है अभी मैं तो खड़ा भी नहीं रह सकता आई एम शिवरिंग एक्चुअली बिकॉज दिस इज समथिंग और एक साथ गोलोक धाम जाएंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण